से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम जी पाइथिबा हेतु मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तताम रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब चिरस्थायी संपर्क 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 तीनोटी अक्षरर शब्दटीए किंतु ता भितर भरी रही अनेक शब्द स्नेह ममतार भरोसा विश्वासर मान अभिमानर प्रेम पुणी क्षमार से विशाल परिभाषा संपर्कटिए सुदृढ़ करने पर वर्ष वर्षर समय लगी जाए। टिके स्वार्थपरता टिके ईर्षा टिके गर्व टिके मतभेद पुणी पदुटिए कटु भाषा ए सुंदर संपर्क को भांगी चुरमार कर दिए। भांगी जाइथिबा संपर्कटी को पुणी थरे गढ़िबा पई वर्ष वर्ष लगी जाए। एइटा ही तो मनुष्य समाज रे संपर्कर वास्तवता मनुष्य सह मनुष्यर संपर्कर एक निष्ठुर सत्यता किंतु एई सबु संपर्कर ऊर्ध्वरे रहिछि आउ एक संपर्क जो संपर्क सांगरे थरे जोड़ी हो गले आउ आमर सबु असजड़ा संपर्क आपे जोड़ी हो जाए। आउ ता होछि ईश्वरଙ୍କ सहित मनुष्यर संपर्क निजर पापपूर्ण विद्रोह स्वभाव हेतु स्वर्गर ईश्वरଙ୍କ सहित पृथ्वीर मनुष्यर संपर्क छिन्न हो जाइथिला। एई भंगा संपर्क को पुणी अनंत संपर्क रे जोड़िबा पई ईश्वर निजे चाहिले आउ सेथि पई से आपणार एकमात्र पुत्र को एई जगत को प्रेरण कले आउ सेही अद्वितीय पुत्र जीशुख्रीष्ट आम बदल रे निजे बलिकृत हेबा द्वारा सेही विच्छिन्न होइथिबा संपर्क को अनंत संपर्क रे परिणत करथिले। जे केही प्रभु जीशु को उद्धारकर्ता भावे ग्रहण करती से अनंत जीवनर स्पर्श पाती एवं से स्पर्श द्वारा जीवनर समस्त असजड़ा विषय सबू आपे सजाड़ी हो जाए और से अनंत जीवनर अधिकारी होती। तेबे आपण कौन एही अनंत जीवनर अधिकारी हेबाकू चाहती कि? तेबे आसतु देखिबा आमर मन छुआ कार्यक्रम संपर्क संपर्क। नमस्कार मु अनिभा आपण मानकू स्वागत करूअछि आज ए कार्यक्रम को जहार ना हैला अनुभूति पदे। सबु मनिषंकर विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे विभिन्न प्रकार अनुभूति सबु थाए किंतु ईश्वरंकर संगे चलिबार अनुभूति सबुठू नियारा। जीवन रे जहाँ भी झड़ झंझा आसुना कहीं किंतु ईश्वरंकर संगे चलिबार अनुभूति ताकू सबुबले मानसिक आ आत्मिक भाव में सुदृढ़ आ बलिष्ठ करिथाए।
आउ एइभଳି କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି आचार्य स्टीफेन बेहेरा और तांकर सहधर्मिणी श्रीमती रंजिता बेहेरा। भाई नमस्कार, दीदी नमस्कार। नमस्कार। आज आपण मानकु एई कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आचार्य स्टीफेन बेहेरा जन्मस्थान बरहमपुर रे। वन विज्ञान रे पोस्ट ग्रेजुएशन कला परे से ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉइन करथिले ओ दीर्घ 32 वर्ष धरी भारतीय वन सेवा रे कार्य कला परे से वन संरक्षक पदवी अवसर ग्रहण करथिले। भुवनेश्वर रोटारी क्लब रे प्राय 42 वर्ष धरी से जड़े सक्रिय सदस्य मध्य अटंती, जेउठी गरीब दुखी और निराश्रय लोक मानक पई कार्य करा जाय। एवं रंजिता दीदी भुवनेश्वर इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट सभा नेतृत्व मध्य करि आसिछंती, जेउठी प्रौढ़ शिक्षा, नारी मानकर उन्नयनमूलक कार्य और शिशु स्वास्थ्य सेवा मध्य सब करा जाय। तेबे भाई आज ये कार्यक्रम रे मु आपनको किछि प्रश्न करिवि। मते प्रथमे जणाइबे जे आपण केबेठारु प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे निजକୁ समर्पण करी तांको संगे चलिबा आरंभ कले। देखंतु मो जनवरी 1 तारिख 1961 मसीह बाप्तिस्म नाला परे प्रभुଙ୍କ ठारे सहित चलिया आरंभ करछि। आउ केमती आपणकर जीवन रे अनुभूति थिला आपण जेतेबेले प्रभुଙ୍କ संगे चलिबा आरंभ कले? मो सेतबेले मोर कॉलेज शिक्षा शेष करथिले आ प्रभुଙ୍କ सहित चलिबा अर्थ सेतबेले मो जहाँ बुझिथिली प्रभुଙ୍କର वाक्य पढ़िबा, प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करबा, संगीत गाइबा इत्यादि इत्यादि। आओ से समय जते जते युव अनुष्ठान थिला, जो अनुष्ठान गुड़िक मंडली सहित कार्य करुला से मान सहित मो अंगांगी भाव जड़ित थी। अच्छा, या छड़ा आपण पई आउ किछि स्कोप थिला, माने जेमति कि माने आपण प्रभुଙ୍କ संगे चालुथिले किंतु प्रभुଙ୍କ संगे चलिला बेले आपण काहाकू एमती आदर्श बोली भाबिथिले किंबा काहार जीवन हुए तो सी आपणकर परिवार लोक हेइ थाई पारंती किंबा मंडली रे लोक हेइ थाई पारंती किंबा आपणकर बंधु बांधव भितरे केही हेइ थाई पारंती जहांकर जीवन आपण को बहुत अनुप्राणित करिथिला। जनकर जीवन मते अनुप्राणित करथिला ताहा होची मोर बापा आ तांकर धर्ममय जीवन मते सब बेले आकृष्ट करथिला। मो तांकर शिक्षा अनुसार मोर जीवन काटि आरंभ करथिली। भाई किछि बाधा विघ्न आस्थिला? नहीं, से किसी बाधा विघ्न नथिला। से समय तो समय भिन्न थिला। मो बहुत 1950, 51, 52 मसीहार कथा। सेतबेले कौन सी आड़ू कौन प्रकार असुविधा नथिला। 1947 रे जो इंग्रेज माने चलीगले सेतबेले सेमानक प्रभाव से पर्यंत थिला, अनेक वर्ष पर्यंत थिला। आउ से समय कौन सी प्रकार अभाव करूला। कौन से प्रकार प्रलोभन किंबा आउ किछि नहीं, से समय किसी प्रलोभन प्रश्न उठू नाला कहीं मु से छात्र थी, चाकरी क्षेत्र में प्रवेश करनी। एणुक से समय कौन प्रलोभन नाला। प्रलोभन एतिकी जे अन्य पिला माने विभिन्न प्रकार औषध उपाय अवलम्बन करते परीक्षा मानक से समय मुझे प्रभावित हो पार नी। मोर निजर शिक्षा मोर जहाँ बहु द्वारा मत ज्ञान देते से ज्ञान रे मु समय कटि। आपनका युवावस्था केमती कटिथिला? युवावस्था कहले 1961 मसीह जो मु दीक्षा ग्रहण कली डुबन नेली से 1961 मसीहा से को मु चाकरी आरंभ करी। जंगल विभाग में चाकरी करने पूर्व मु केते वर्ष शिक्षकता करी। प्रथम लैबोरेटरी असिस्टेंट थी, तापर सेंट जोसेफ कन्वेंट कटक और भुवनेश्वर टीचर थी। आ से समय मु जानी जड़े इंग्रेज पदार्थ विज्ञान शिक्षक थिले से स्टुअर्ट साइंस कॉलेज रे से होते मिस्टर बैक्स्टर। से युवा मान धरिकी से समय कॉलेज रे पढ़ुवा युवा मान धरिकी स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट SCM से मासको बोधे थरे करुले स्टुअर्ट साइंस कॉलेज रे। जेहेतु मुझे समय स्टुअर्ट साइंस कॉलेज रे विज्ञानगार सहकारी भाव कार्य करुली। आ से पदार्थ विज्ञान रे शिक्षक थिले। से मत कहती जे आज सभा हम SCM टी व्यवस्था करदेव से
ଆଉ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେସବୁ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଜାଣୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିପରି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ରଞ୍ଜିତା ଦିଦି, ଆପଣ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି 68ରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ଏତେ अर्ली एजରେ ବାହାଘର କେବେ ହେଲା? ବାହାଘର ସେଇ ବର୍ଷ ହେଲା। 18 ବର୍ଷରେ? 18 ବର୍ଷରେ ଡୁବନ ନେଲି, 19 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେଲା। 19 ବର୍ଷ ବାହାଗଲା। ବାଇଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେ ମୋଠୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନରେ ଏତେ ଗ୍ୟାପ ରେ ଆଉ ବାହାଘର ହଉନି ନା। ଭାଇଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ क्वेश्चन ପଚାରିବି ଯେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ, जोटा कि आज भी भाविले आपको सरप्राइज लगे? गोटे घटना सेपरी होता मुझे भुवनेश्वर रे चाकरी करुली आमर जंगल विभाग सर्वोच्च ऑफिस रे से मोर दायित्व थिला से ऑफिस रे जते जन चाकरी करती दरमा इत्यादि देवाई सरकार नियम अनुसार 1 तारिख दे देवा था। मात्र से दरमा देवा कहले सरकार अनुमति पत्र आसे जे तुम्हें एते टंका बाहर कर तेरे मु गोटे प्रथम तारिख रे से अनुमति पत्र पाई नथिली। हेले कौन करवा स्टाफ मान को किपरि दरमा देवा बोली भाभी मु आउ गोटे ऑफिस रो प्राय 5 लाख टंका धार सूत्र रे आनली। से मते चेक देले आउ से चेक मो स्टाफ मान को देकी भंगेवा पाई स्टेट बैंक को पठैली। आ से स्टेट बैंक गला पर से दुई जन स्टाफ जाइए दुईटा बैग रे धरते 3.5 लाख आउ गोटे 1.5 लाख पाखपाखि आ फेरला बेलू 3.5 लाख टका छा बणाटी जड़े छड़ाई देकी गला गला टका आसिक कहले जे से टका आज्ञा मार हो गला आम कि पार्लुनि आम हाथ में रक्त लगी इत्यादि कहली जहाँकि पुलिस रे रिपोर्ट कर से रिपोर्ट कले तापर कौन है जो 3.5 लाख टंका सरकार तरफ ये चलीगला से मत कैफियत मागिले सरकार जे किपर कि सर्कमस्टांसेस रे यही टंकाटा चलीगला। मुझे जदि मुझे जानी मन थी मोर तेरे मुझे नियमटा केबे खोजी बाहर कर नी जो से समय आसला मुझे नियम खोजी बाहर कले स्पष्ट भाव लिखाई जड़े जंगल विभाग गोटे ऑफिस आ गोटे ऑफिस टंका आनी पार मुझे कथा लिखिदे लिखिदे पठेदेली मोर उच्च कर्मचारी पाखु तापर मत कौन से विषय में पचरा उचरा करानी से मुझे कौन भावी मोर नंबर 1 थिला डीएफओ रो कंजर्वेटर प्रमोशन भाई आ मु कहली जो 3.5 लाख टका मोर ये कलम रे सरकार हरई आ मत प्रमोशन मिलना। आश्चर्य कथा से मसे भितर मु प्रमोशन पाईगली कौन सी प्रचेषा करनी कि कहनी कि कहनी कौन से लोक से परिस्थिति रे निश्चित भाव प्रमोशन हो पार ना। जड़े लोक जड़े ऑफिस रे काम कर 3.5 लाख टका सरकार को नष्ट पकड़ा किपर पाइबा से जानिली जे प्रभु मोर प्रार्थना शुणिले मो प्रार्थना करुली प्रभु मु तो स्टाफ मान को दरमा देवाई कार्यटा कली मु तो किसी खराब काम करनी आ तुम सब देखुच जानुच आ तुम्हें मत रक्षा कर सत को सत से सब किसी मत पचराचर कराए मत प्रमोशन ठीक समय मिल जाए। मुझे आज पर्यंत भावुची प्रभु किपरि लोक मान पिला जो से दुर्दशा पड़ती से किपरि रक्षा करती तार गोटे नमूना निज जीवन रे देखा पार्ली। दर्शक बंधु मु आपण मानकु एठी किछि कहबाकू चाहूची जे भाई स्टीफन बेहरा जमती आम मानकु कहिले जे
केते चिंता भितरे बोधे सेतेबेले थिबे आउ मासक भितरे प्रमोशन पाइबा सहजर विषय नथिला किंतु प्रभुंकर हाथ सी सत्रे थिले आ प्रभुंकर हाथ महान हाथ तांको ऊपर थिला जोथि पई कि कोनोसी उन्नति पई तांकर कोनोसी बाधा ही जन्मी नथिला आउ भाई एबे मु आ गोटे प्रश्न पचारिबी जे आपणकर चाकरी क्षेत्र रे जो सब बाधा विघ्न सब आसीथिला सेथरे दीदींकर सहायता केमती थिला देखो सरकारी कर्मचारी मान जदि आप लक्ष्य करेंगे से ऑफिस के आसवा समयटा ठीक मात्र फेरवा समयटा केबे ठीक न थाए जदि लंच आवर थाए 1 साढ़े 1 पर्यंत ठीक लंच आवर रे से ऑफिसर की जे सरकारी कर्मचारी से केबे लंच खाई परिबो नहीं तार मध्याह्न भोजन नहीं पारिबो नहीं सेपरी संध्या बेले 5टा बेले जो ऑफिस बंद हुए 5टा बेले से घर को फेर पारिबो सेति बेलू अनेक समय कौन हुए जो ऑफिस बंद होगा जाऊँ जड़े आसिक पहुँच आसेम्बली क्वेश्चन से आसेम्बली क्वेश्चन धरिक बास 10टा 9टा राति समाप्त हो अच्छा से को निश्चित भाव जे आपणकर सहधर्मिणी थे कि आप पिला माने थे से निश्चित बापा कड़े गले कड़े एत आसीना बोलिक मात्र जड़े सरकारी कर्मचारी भाव में से सब बुझे दी थाए आणुक से व्यस्त विचलित हूँ ना दीदी आपन को पचारि जेतेबेले सब सिचुएशन घरे सब होउथिला भाई घंटा घंटा धरी ऑफिस काम रे व्यस्त रे रहुथिले आउ आपनकर रिएक्शन कौन थिला आपण रागी चंती केबे झगड़ा करचंती रागवा झगड़ा कर प्रश्न तो उठुनी कारण पिला माने मोर सबठु प्रथम बंधु साथी मोर पिला माने सब सब विषय तांको संगे मो सब रही थाए आ जिनस ये जो अभावटा माने बापार अभाव कि स्वामीर अभाव एब्सेंसटा अभाव तो नहीं एब्सेंसटा से फिल कराया मुझे दिएनी कारण से जो प्रकार रूटीन श्रृंखलागत जीवन से काटती सका उठी स्कूल जावा आसवा पाठ पढ़ेवा कथा बुझा से सब से अभ्यस्त से तार प्रभाव किसी पड़ेनी जहाँ आम समय भाजा भितर जहाँ कथबार्ता आपण एका एका एते गुडे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कला बेले केबे भाई को अभियोग करना अभियोग करनी बोली कहि परिबिनी किंतु सबुतर एडजस्ट करिया पई प्रभु शक्ति दियंती प्रभु शक्ति दियंती पिला मन को बुझाया पई प्रभु शक्ति दियंती ठीक अछि समान को माने आमकर शास्त्रगत भाव रे श्रृंखला करी पिलान को बढ़ाया पई प्रभु शक्ति दियंती टाइम सेमती चली जाए भाई मते आपण कहंतु किबा भाई और दीदी मिसिकी कहंतु जे ख्रीष्टीय परिवार भितरे जेतेबेले पिला मानकु आमे शास्त्र अनुसार बढ़ौ किंबा प्रभु अनुशासन में बढ़ौ सेतेबेले विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न सब आसी थाए विभिन्न प्रकार चैलेंजेस आसी थाए आपण माने पई कोन चैलेंजेस आस्थिला आपणकर पिला माने जेतेबेले तांकर युवा अवस्था को आस्थिले तांकु नै कि कोन चैलेंजेस आस्थिला से माने जेतेबेले छोट थिले गोटे छोट उदाहरण बुझे स्कूल पढ़िया को जाती खाद्य टिफिन बॉक्स नहीं कि जाती तांकर जहाँ शिक्षा होता तुम खाद्य खाइबा आगु ईश्वर को धन्यवाद दे खाइब सेठू से माने जाइए धन्यवाद दे कि खाती तो सब पिला माने तो स्कूल समस्त तो सेटा करेनि तो से माने विभिन्न प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन हुंती तो घरे आसी कहबे मामा आमे खाद्यपाई धन्यवाद दे प्रार्थना करते अन्य मैंने सब हसुँच आसिक से कौन बुझा पड़े से प्रभु को जानी ना तुमको खावा को बापा माँ देना ईश्वर देते ये छोट गोटे छोट उदाहरण दे सान बेलू से युवा बेल तो विभिन्न प्रकार डिस्ट्राक्शन सब अच्छी जोटा कि से समय प्रभु बढ़ी प्रभु को भय करती से प्रभु वाक्य द्वारा से सब सुरक्षित था देखो तो आजिकल बास्य समय शिक्षा दवापाई पिला गोटे व्ययबहुल समस्या अर्थाभाव बहुत हुए पिला को कॉलेज रे बा टेक्निकल स्टडीज जदि पैसा खर्च करने पड़े बहुत किसी पैसा खर्च करने पड़े प्रभुंकर दया पिला माने सब बेले मेरिट भाव कॉलेज रे यूनिवर्सिटी सीट पाइवा हेतु समान को मिनिमम जहाँ खर्च ताहा दवाई पड़े विशेषकर मोर से बड़ पुओ जो टेक्निकल कॉलेज को गला
ସେତେବେଳକୁ ତାର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜିକାଲି ଇଭେନ୍ କେଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ସେ ସମୟ ସେପରି ଥିଲା। ତଥାପି ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳକୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ଧାର। ସେଠିର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି, ଆଉ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଫେରେ ଆଣିକି ଫେରେ ଦେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଟ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଦରକାର। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ସାନ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏପରି ହେଲା ସେ କଲେଜରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିକିରି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆୟ ସେତେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଆମକୁ ଚଳାଇବେ ବୋଲି, ସବୁ ବୁଝିନେଲେ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ନେବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି? ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସୀମିତ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲାବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ରହିଯାଏ, ଯାହାକି ଆମର ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ଜୀବନର ଏହିପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ପର୍କ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ପର୍କ ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ। ତେବେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଇଭେନ୍ ଦିଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତଳେ ଦୁଇ କୋଣ ଥାଏ, ସେ କୋଣ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଥାଏ। ସେ କୋଣରେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଏକମତ। କାରଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ସେମିତି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ, କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘର କରିଥିଲେ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁ, ଆଣ୍ଠଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଉତ୍ତର ପାଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିଛୁ। ଆଉ ପାରିବାରିକ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେଇ ଭରସାରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଖରାପ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଏସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ 1, 2, 3, 4 ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇବାରେ ହେଉ କି ସେବାକାରୀ ଯୋଗାଇବାର ହେଉ କି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ବିଷୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ର ବାହାରେ।
ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିବି ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଇଏ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପର ପିଢ଼ିର ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ କିମ୍ବା ପର ପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମାଜର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଅବହେଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ହୁଏତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବେନି, ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିନି କେବେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା 20 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ତଳର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। କରୋନା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ କରୋନା ଭଳି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଧି। ସେସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଏଣୁକରି କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କରୋନା ଆସିଛି ଆମେ ମରିଛୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେସବୁରେ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଜୀବ ହୋଇ ଜଗତରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦରେ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ ଏହି ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆମ, ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ, 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 ସମ୍ପର୍କ।
जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम आजी पाइथिबा हेतु मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तता रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब चिरस्थायी संपर्क 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 संपर्क